39 nga kasumaran sa pagkatao ni Padre Pio. Aduna siya'y lawom nga debosyon sa atong mahal nga inahan. Nag-ingon siya, "The Rosary is our most powerful weapon against the evil one." Unsa may komon diha sa kinabuhi ni Maria ug ni San Padre Pio? Pag-antos. Tungod kay si Padre Pio, gitagaan siya og espesyal nga gasa nga talagsa lang madawat sa mga matuohon. Ang gasa sa stigmata nga ang mga samad ni Jesus makita sa iyang lawas, sa iyang kamot, sa iyang tiil, sa iyang gilid. Ug bisan ug magmisa siya, bugkusan ang iyang palad tungod kay mudagayday ang dugo. Apan taliwala ni ining maong kasakit, tibuok adlaw magpakumpisal si San Padre Pio. Ug ang mga tao natandog sa kataas sa mga oras nga iyang gihatag sa pagpakumpisal, taliwala nga siya adunay pag-antos ug kasakit. Tungod kay para kang Padre Pio ug sama kang Maria, in suffering, love takes the purest form. Matod pa ni San Agustin, nag-ingon siya sa Tagalog, kung may pagmamahal, walang pagtitiis. Ngunit, kung may pagtitiis man, ito ay minamahal. Kung dunay gugma, walay pag-antos. O kung duna may pag-antos, kini nga pag-antos gidawat puno sa gugma.